बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो SRO 350 है, उसमें जो बैलेंस शीट से मुतल्लिक कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर को। तो आइए शुरू करते हैं। जी, सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि ये SRO के मुताबिक बैलेंस शीट किन किन अफराद ने सबमिट करनी है। तो उसमें हम देखते हैं कि ऐसे तमाम अफराद जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हैं या वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और उनमें ये अफराद शामिल हैं जिनमें इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन यानी पार्टनरशिप, और कंपनी जिनमें सिर्फ एक शेयर होल्डर या मेंबर होता है यानी सिंगल मेंबर कंपनी। तो ये अफराद जो हैं वो उन्होंने ये बैलेंस शीट सबमिट करनी है। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि कौन से ऐसे अफराद बच जाते हैं कि जिनके ऊपर ये SRO एप्लीकेबल नहीं होता, यानी उन्होंने ये बैलेंस शीट सबमिट नहीं करनी। तो उसमें हम देखते हैं कि ऑल पर्सन नॉट रजिस्टर्ड इन सेल्स टैक्स, तो वो ना तो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हैं और ना वो सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जी, इसके बाद देखते हैं ऑल कंपनीज हैविंग मोर देन वन शेयर होल्डर और मेंबर, यानी ऐसी तमाम कंपनीज जिनमें एक से ज़्यादा शेयर होल्डर या मेंबर होता है, तो उनके ऊपर भी ये एप्लीकेबल नहीं होता। जी, इसके बाद हम देखते हैं कि ऑल पर्सन हैविंग स्टेटस एज मैन्युफैक्चरर, यानी तमाम किस्म के जो मैन्युफैक्चरर हैं, ख्वाह उनमें ये ऊपर दी गई कैटेगरीज ही क्यों ना हो, तो उनके ऊपर भी ये एप्लीकेबल SRO नहीं होता, यानी उन्होंने बैलेंस शीट सबमिट नहीं करनी। जी, इसमें ताहम ये है कि अगर किसी और लॉ या सेक्शन के हवाले से उन्होंने कोई अकाउंट सबमिट करने हैं तो वो उसके मुताबिक वो करेंगे। जी, आगे चलते हैं। जी, इसमें ये क्वेश्चन है कि अगर ये बैलेंस शीट सबमिट कोई नहीं कर पाता तो उस सूरत में क्या होगा। तो अगर कोई ये बैलेंस शीट सबमिट नहीं करता तो सेल्स टैक्स रिटर्न सबमिट करने के लिए उसे कमिश्नर की प्रायर अप्रूवल आयरस के थ्रू उसकी ज़रूरत होगी, तो अदरवाइज़ उसकी सेल्स टैक्स रिटर्न सबमिट नहीं होगी। तो आयरस में जो अप्रूवल के लिए उन्होंने टैब दे दिया है, जिसके लिए आप रेलेवेंट सेल्स टैक्स रिटर्न ओपन करेंगे आयरस में जाकर, और वहाँ पे एक असाइनमेंट की टैब है और उसके बाद न्यू का एक बटन है, उसे क्लिक करेंगे तो वहाँ जाके आप जो भी एप्लीकेशन है या जो आप बताना चाहते हैं कि बैलेंस शीट फ़लाँ वजह से हम सबमिट नहीं कर पा रहे, तो हमें सेल्स टैक्स रिटर्न सबमिट करने की परमिशन दी जाए, और जो कि यकीनन कुछ वैलिड रीज़न्स होनी चाहिए। यानी जैसे कोई कभी किसी का कारोबार कई दफ़ा ये होता है कि क्लोज़ हो जाता है लेकिन सेल्स टैक्स रिटर्न वगैरह नल की जाती हैं, या फॉर द टाइम बिंग कोई मालकान या कोई भी रेलेवेंट पर्सन पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, ये रीज़न्स हैं। तो इस वजह से हमें ये बैलेंस शीट के बगैर ही सेल्स टैक्स रिटर्न सबमिट करने की परमिशन दी जाए। जी, आगे चलते हैं। जी, ये क्वेश्चन है कि किस डेट की बैलेंस शीट सबमिट करनी है। तो इस पे एक FBR की एक्सप्लेनेशन भी आई है 22 अप्रैल 2024 को। तो उसके मुताबिक ये है कि ऐसे तमाम अफराद जो कि 30 जून 2023 से पहले रजिस्टर्ड हैं, तो उन्होंने 30 जून 2023 की बैलेंस शीट सबमिट करनी है, और ऐसे तमाम अफराद जो कि 30 जून 2023 के बाद रजिस्टर्ड हैं, उन्होंने जो बैलेंस शीट सबमिट करनी है वो जिस डेट को बैलेंस शीट सबमिट कर रहे हैं उस डेट की बैलेंस शीट सबमिट करनी है। तो कन्वीनियंस के तौर पर आप ये कर सकते हैं
کہ جیسے سپوز اپریل 18 2024 کو آپ بیلنس شیٹ سبمٹ کر رہے ہیں تو آپ جو لاسٹ منتھ ہے یعنی مارچ 31 2024 کی بیلنس شیٹ سبمٹ کر سکتے ہیں۔ جی آگے چلتے ہیں۔ جی ایک کوشچن یہ اور ہوتا ہے کہ یہ بیلنس شیٹ ہر مہینے سبمٹ کرنی ہے یا صرف ایک ہی دفعہ سبمٹ کرنی ہے؟ تو یہ ایف بی آر نے اس کے بارے میں ایکسپلینیشن 22 اپریل 2004 کو ایشو کی ہے۔ اس کے مطابق بیلنس شیٹ صرف ایک دفعہ سبمٹ کرنی ہے، تاہم اگر کوئی ٹیکس پیئر موڈیفائڈ بیلنس شیٹ اپلوڈ کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ آئرس اوپن کریں گے، اس کے بعد یوزر نیم پاسورڈ دینے کے بعد رجسٹریشن کا ٹیب ہے، اور اس کے بعد یہ ایک اپلیکیشن ہے سیکشن 14 سب سیکشن 1 کے تحت، اس میں جا کے آپ ریزن لکھیں گے، اور جو بیلنس شیٹ کا ایک فارم ہے وہاں پہ جا کے آپ بیلنس شیٹ کی اماؤنٹس لکھ کے سبمٹ کر سکتے ہیں۔ جی آگے چلتے ہیں۔ جی یہ ایک کوشچن ہے کہ اگر ٹرن اوور ڈکلیئرڈ بزنس کیپٹلز کے 5 گنا سے زیادہ ہو تو اس صورت میں کیا کرنا ہوگا؟ جی تو ایسی صورت میں کمشنر کی پرائر اپروول کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اس صورت میں کمشنر کا اس بات پر سیٹسفائی ہونا کہ یہ جو ٹرن اوور ہے یہ بینک فنانسنگ سے، لون سے یا کریڈٹ پرچیز سے ہے، تو اس کا ایک نیا ٹیب اس کی اپروول حاصل کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ تو اس کے لیے آپ ریلیونٹ سیلز ٹیکس ریٹرن اوپن کریں گے اور اسائنمنٹ کے ٹیب میں جا کے نیو کا ایک بٹن ہے اسے کلک کریں گے، تو وہاں پہ یہ ریزنز وغیرہ دیں گے، اور جو ریلیونٹ بیلنس شیٹ اپلوڈ کرنے کے بعد وہ آپ اپروول کے لیے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو جب اس کی اپروول ہو جائے گی تو آپ اپنی سیلز ٹیکس کی ریٹرن اس صورت میں سبمٹ کر سکیں گے کہ اگر 5 گنا آپ کا ٹرن اوور زیادہ ہے بزنس کیپٹل سے۔ جی آگے چلتے ہیں۔ جی یہ ایک کوشچن ہے کہ بیلنس شیٹ اور ویلتھ سٹیٹمنٹ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تو بیلنس شیٹ جو ہے وہ لسٹ ہوتی ہے ایسیٹس اینڈ لائبلٹیز آف بزنس، یعنی بزنس میں جتنے بھی ہمارے ایسیٹس اور لائبلٹیز ہوتی ہیں یہ اس کی لسٹ ہوتی ہے، جبکہ جو ویلتھ سٹیٹمنٹ ہے وہ جتنے ہمارے پرسنل ایسیٹس اینڈ لائبلٹیز ہوتی ہیں وہ اس کی لسٹ ہوتی ہے، یعنی پرسنل ایسیٹس اینڈ لائبلٹیز ویلتھ سٹیٹمنٹ میں آئیں گے، اور بزنس کے جو ایسیٹس اینڈ لائبلٹیز ہیں وہ بیلنس شیٹ میں آئیں گے، جبکہ جو بزنس کیپٹل ہے وہ کیونکہ دونوں پرسنل سے بھی ریلیٹ کرتا ہے بزنس سے بھی، تو جو بزنس کیپٹل وہ بیلنس شیٹ میں لائبلٹیز میں ریفلیکٹ ہوگا اور ویلتھ سٹیٹمنٹ میں ایسیٹس میں ریفلیکٹ ہوگا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔